J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.
fidèles. Disent, viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de te chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries. Oui, chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries. Amen. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut
du Tout-Puissant. Mais moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Et moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Oui, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. Mais moi je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Amen. 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 Le 127 jours de voix. 127. Amen. Amen. Je sais pas si pasteur. On va chanter un chant 127, après on va commencer notre réunion. Amen. Ta maman, on l'a. À tes jours de joie, mon cœur est plein de bonheur. Je me trouve rempli de la grâce que Dieu a donnée. La grâce donnée à moi, l'amour donné à moi, et l'amour du Seigneur qui remplit tout mon cœur. C'est un bel endroit, Nouvelle Jérusalem, je vais y entrer, je vais rentrer dans le plus bel endroit, Nouvelle Jérusalem, là-bas où je vais rentrer, là-bas où je vais rentrer, là-bas où je vais rentrer. Amen. Amen. On va très haut. À la Nouvelle Jérusalem. Amen. 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 Aujourd'hui, on va prier avec réunion de pasteur Hisanli. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de l'église Gyeongju et réunion de prière. Et donc, on va suivre. Pas la partie de commence jusqu'à la fin, mais quelques parties, on va prier ensemble. Mais maintenant, je vais lire le verset Esther chapitre 4, verset 11. Vous connaissez la situation, hein, qu'est-ce qui se passe? C'était Esther, elle est le peuple d'Israël, mais à cause de mauvais plans de Haman, tout le peuple d'Israël doit mourir un jour. En ce moment, Esther, elle était reine, donc était son oncle Mardochée a expliqué toutes les situations à Esther. Et Esther, elle a dit, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi pourtant pleine de mots contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est lui assure la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis
30 jours. Vous avez compris? Pour voir le roi sans avoir été appelé. Si quelqu'un est entré, si le roi ne donne pas le cètre d'or, il doit mourir. C'est la loi de son pays. Mais c'est la reine Esther. Vraiment, elles doivent expliquer et demander de grâce par roi. Donc, pour la expliquer, pour la demander, pour la sauver de ces peuples d'Israël, Esther d'abord doit voir la roi. Donc, elle a expliqué, voilà, c'est la loi. Donc, maintenant, depuis 30 jours, roi, il ne m'a pas appelé. Mais si, sans permission, si je vais entrer, si roi n'est pas content, Esther doit mourir. Ça elle a expliqué 11 et 12. Lorsque les paroles Esther en rue étaient rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et tu sais, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoie dit à Mardoché. Donc Mardoché, il a dit, d'accord, oui, peut-être tu peux sauver parce que tu es dans la maison du roi, mais nous, tous les peuples de Juifs, Dieu va nous sauver. Donc, mais Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sucé et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ça veut dire, si je dois mourir, je mourirai. Elle a donné sa vie. Oui. Aujourd'hui, ces paroles, avant d'écouter les paroles de notre Chonsanim, on va chanter un chant, après on va écouter la parole, après on va prier ensemble. Page 113, réconfort. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur. Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui touche mon cœur, que sa volonté soit faite. Le Seigneur, qui connaît mon cœur, anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur, qui connaît mon cœur, anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur.
Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur qui touche mon cœur, que sa volonté soit faite. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Amen. 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 Écoutez les paroles. 주어서 기도 내려주시기로 모두 새벽에 들려오면 너무 추워서 가장 강하게 틀어같이 그 한편은 너무 덥잖아요. 우리 목장님께 대구는 가는지가 없지 않습니까? 근데 오늘 이렇게 시원하게 주셔서 오늘 조금 거기에 잠을 청하셨는지 모르겠지만 조금이라도 시원하게 드셨으면 좋겠다. 이 시원한 Il est un peu fâché, il a un sentiment de malaise. En cas, il est rentré à la maison. Il n'a pas reçu d'aucun de contact. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup pour notre chorale puissance. Malgré j'ai utilisé beaucoup d'exemples de chorale puissance. Donc un jour, le diacre Dongshikhan, il est entré vite, plus vite que les gens, il est entré la sanctification plus vite que les uns les autres. En ce moment, Dieu a expliqué pourquoi il est entré plus vite que les uns les autres, parce que Dongshikhan, il n'a pas forcé de orgueil, il n'a pas beaucoup de amour propre. Vous avez compris? Amour propre. Il n'a pas beaucoup. En tant qu'homme, mais il n'a pas beaucoup. En cas, 그래도 감사함으로 받고 보따리 안 싸고 해주신 것만 해도 감사하고 써주신 것만 해도 감사하고 제가 얼마 전에 parce que 사회 보실 때인가 젊음을 바쳐서 지교회를 위해서 헌신해 저는 그렇게 해줄 수 있는 그렇게 제가 그런 길을 갈 수 있도록 길을 열어주신 아버지께 오히려 감사하다고 우리 또한 역시 마찬가지입니다. 우리가 이 흐름 속에서 온영의 흐름 속에서 우리 목자님께서 Philippiens 12, 17. Mais si même je sais d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Aspersion. Donc, lisez beaucoup d'exemples diacre Han Dong-shik et diacre Kim Tae-hong et autres membres de chorale puissant en tant qu'une aspersion, mais ils n'ont pas le valise.
ils n'ont pas fâché, ils n'ont pas tourné la tête. Donc, en grâce de ça, le diacre Han Dong-sik, il dit, si je peux être une aspersion, c'est la grande gloire. Il a dit, il pense, en cas, il est entré vite, sanctification. Aujourd'hui, l'église d'anniversaire de cette l'église Gyeongju, mais pasteur responsable Gyeongju, il s'appelle Yosef. Donc, pasteur Yosef, chaque année, vous m'avez confessé, décidé définitivement. Vous avez, chaque année, vous m'avez confessé. C'est vrai ou pas? Oui. Mais, pourquoi vous juste déterminer? Mais, merci, en tout cas, vous avez dit encore, là, vous avez décidé définitivement. Donc, merci beaucoup. Oui. En grâce de votre confession, hein, déjà, vous avez fait beaucoup de choses. Parce que, avec votre confession, hein, comme une femme ghanéenne, sa femme ghanéenne, elle a travaillé beaucoup pour le royaume de Dieu. Elle a sacrifié beaucoup pour le royaume de Dieu. Non, mais elle a juste confessé en parole. Oui, Seigneur, c'est vrai, mais le chien aussi mangeait le miette qui tombait sur la table maître. Oui. Elle a juste, comme Seigneur a traité elle comme un chien, elle a dit Amen. Elle a confessé bonnes paroles. Voilà, en grâce de ces paroles, et sa femme, elle a reçu de grandes réponses. Sa fille est délivrée par la démon. Donc, aujourd'hui, voilà, maintenant, c'est la pasteur Joseph. Merci beaucoup en grâce de votre confession. Mais, j'ai parlé jusqu'à quand vous voulez décider. Si vous décidez, ensuite, vous devez faire. Amen. Repentance, ce n'est pas une action de honte. Repentance, c'est la grande bénédiction. Si vous trouvez de mauvaises choses, mauvaises actions, si vous repentez, c'est la grande grâce. Aujourd'hui, un pasteur a mis le genou devant moi. Il a repenti. En Jean, chapitre 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur nous ne condamne pas, nous avons de assurance envers Dieu. Amen. Si quand vous vérifiez vous-même, si vous n'avez pas de condamnation, l'assurance devant de Dieu, en grâce de ça, n'importe que vous demandiez à paix, vous pouvez recevoir là toutes les réponses. C'est la parole de Dieu. Mais la repentance, si vous repentez, vous pouvez avoir l'assurance. Mais c'est l'esprit de repentance aussi. Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ça aussi, grande grâce de Dieu. Si vous repentez, c'est la grande bénédiction. Donc, les gens ont pensé, si on a repenti, c'est là comme honte. Ils ont mal compris. Repentance, ce n'est pas une action de honte. Repentance, c'est la grande bénédiction. Quand Dieu donne la grâce, vous pouvez être repenti. Mais aujourd'hui aussi, les pasteurs, et pourquoi? Pasteurs, et aussi c'est le Yosef Khan, c'est le pasteur responsable de l'église.
aujourd'hui les jours d'anniversaire de cette église. Mais avant le culte, il a metté de genoux devant de moi, mais c'est comme ce n'est pas personne pour la devant de Dieu. Il a mis le genou, il a repenti. En grâce de ça, maintenant, quand j'ai posé la question, il a mis debout. Il a répondu, oui, Amen. Esther, elle était capturée. Mais par grâce de Dieu, elle est devenue roi. Reine. Elle est devenue la reine. Amon, il est mauvais personne, souvent la louer. Donc, mais Mardochée, il ne peut pas louer Amon parce que c'est la parole de Dieu. Et vous, dans votre cœur, Mardochée, il garde la parole de Dieu parce que Dieu, il est plus important. Amen. Mais dans votre cœur, pourquoi vous ne pouvez pas garder le dimanche en tant que sabbat saint? Pourquoi vous ne pouvez pas donner le dîme, propre dîme? Parce que dans votre cœur, c'est l'argent et les convoitises, le monde, c'est plus important que Dieu. Comme diaconesse, j'ai compris, oui, en grâce par cette grâce, je peux encourager, et je ne pouvais pas décourager, mais je dois continuer, je dois réprimander et continuellement. Que mon caractère, ce n'est pas comme ça. Oui. Donc vous ne croyez pas, mon caractère, je suis une personne très calme et une personne tempérament très intérieur. Vous ne croyez pas? Si? Amen. Vous croyez? Merci. Quand je parle, vous croyez à toutes mes paroles. Merci beaucoup. Par l'amour, la puissance de l'amour, SD, et elle a décidé de son cœur. Hadak, qui est serviteur, par la grâce de cet homme serviteur, il est comme un messager, hein. Il a comme messager entre reine Mardochée. Quand il était, deuxièmement, nous devons travailler comme ça. Nous devons une messager. Mais quand vous délivrez le message, vous ne pouvez pas ajouter ou bien vous ne pouvez pas supprimer quelques paroles. Quand vous voyez de quelques histoires, à côté de roi, il y a des gens, mais mauvaises personnes, et changer le parole de roi et changer de quelques mots. En cas, les gens vont avoir la malcompréhension, le sentiment de malaise, jalousie. Oui. Et Hadak, il est un serviteur. Il n'a pas ajouté aucun de mots entre conversation de roi et Amon. 얼마나 감사합니까? 근데 이렇게 아버지 하나님께서는 정확하게 잔치도 그냥 잔치가 아닌 왕과 왕의 잔치 행할 때 정확한 수 있는 행함을
fait du jeûne pour un âme, votre frère. Quand vous faites vérifier, trouver de notre cœur, vous regrettez parce que vous êtes jeune, vous passez toutes les jeunesses dans l'église. Non, vous n'avez pas regretté? J'ai jamais habité le grand maison parce que j'ai sacrifié pour Dieu. Donc vous êtes regretté? Non. Comment on peut vivre comme ça? Comment on peut donner? Parce que c'est la grâce de Dieu. Notre berger, pourquoi il vit? Parce que nous sommes la raison pour vivre de notre berger. On va chanter, après on va prier. Quand nous prions, s'il vous plaît, vérifiez de votre cœur avec ces paroles. 기억할게요. Donnez, confessez les positifs, comme je suis, comme Caleb. Tu peux faire. N'oubliez pas la grâce de paix. 예루살렘까지 찾아갈게요. 우리 목자님 양들, 목자님의 눈물의 열매, 은혜 보답할게요. 우리는 목자님의 양떼, 목자. 께서 사랑스럽게 여기시도록 힘차게, 더 힘차게, 우리는 더 힘차게 또 달려갈게요. 우리는 목자님의 양떼, 목자님의 아버지께 사랑스럽게 여기시도록 분량이 나왔을지 안 나왔을지 믿음으로 하는 거죠. 힘차게 더 힘차게 그치 투명하게 우리는 더 힘차게 달려갈게 이렇게 달려가다 보면 우리는 어떤 사람이 되는데요? 세월이 지나고 늙고 퇴색하고 시들고 버려지는 것이 아니라 빛나는 Si on va continuer, malgré le temps passe, nous pouvons donner le plus grand fruit. Parce que dans le monde aussi, le temps passe, les gens sont devenus le vieil et le fleuve
et toutes les choses est abîmées, mais nous, les hommes de spirituels, dans l'espace de berger, malgré le temps passe, nous pouvons devenir plus forts. 많은 것이 변해도 주의 사랑은 변하지 않네. 주의 사랑은 앞에 있잖아요. 제자들 향하여 우리 다윗이 주의 말씀 전파되 세월이 지나고 많은 것이 변해도 주의 사랑은 변하지 않네. 그 말씀과 권능 한없는 주 사랑 주를 사랑하는 사람들은 다 똑같이 우리에게 찬란히 빛나보세요. 주님의 귀한 사랑을 통해 이거를 받으시고자 우리에게 응답사건을 허락하신 아버지 제자들을 주시나요? 주 사랑 전하네. 나가는 것이 빛났으면 아버지 아들 그분의 사랑 우리 서태석 집사님 기도 좀 해주세요. 김정관 목사님 우리 설교로 세월이 지나는 사랑 청년아 우리 서태석 집사님 손 좀 잡아줘. 얼마나 낯선 땅에서 마음이 아팠겠니? 찬란히 빛나는 청년아 찬란히 빛나봐. 우리 서태석 집사님 손을 꽉 잡아줘. 주님의 귀한 얼마나 집이 져버렸느냐 마음이 아팠겠니? 귀한 사역 제자들을 통하여 우리 김광수 집사님 기도 좀 해주세요. 사랑 전하네. 바로 옆에 있잖아요. 목사님 왼쪽에 아버지 아들 그분 보내주소서. 마음에 참된 평강 주소서. 모든 무거움들 나를 내놓게 하소서. 참된 아버지 거짓이 없으시며 날 너무나 사랑하신 아버지를 만날 수 있도록 아버지 역사하소서. 변치 않는 사랑 주님의 사랑 믿음의 선진들 한결같이 이렇게 빛난 삶을 살았습니다. 총사님은 왜 꼭 내가 뭐만 하려고 하면 어떡해요? 아버지께서 나를 간섭하시는걸요. 그렇게 선하게 생각하시면 너무너무 감사가 나오는 것이고, 총사님은 나만 미워해. 그럼 그 육신의 생각으로 나는 너무 괴로운 것이고, 총사님이 미워서 미운데 총사가 됐겠습니까? 근데 신기하게 내가 뭐만 하려고 그러면 총사님께서 난 안 이뻐하시나 봐. 이게 다 육신의 생각 아닙니까? 이게 악에서 나온 시기 질투, 이런 마음에서 나온 미움에서 나온 나의 이런 것들을 다 벗어버려야 되겠습니다. 네, même pas 하시고 기도 je suis 총사님. 우리가 가면 어떻게 목자님이 해주신 이 은혜에 다 보답할 수 있겠습니까? 항상 이 길을 갈 수 있으면 우리 목자님 감사하다고 말씀을 하시지만 우리는 더더욱다나 더 감사해야 되겠죠. 나의 길, 우리 목자님의 고백 찬양 한번 하도록 합니다. On va chanter ce chant, Mon chemin. C'est la confession de notre berger. 또한도 우리 목자님께 반짝이 옷을 입혀드리지 않습니까? 나의 길 아버지의 뜻 나의 길 아버지의 우리가 되길 원합니다. 목자님께 Mon chemin, 목자님 옷에 volonté 반짝이 de 하나가 paix. 나왔으면 좋겠습니다. 빛이 낼 수 있는 그런 반짝반짝한 구슬 하나가 나왔으면 좋겠습니다. 그 사랑 우리 주님의 십자가 희생으로 나타나셨네. 어찌 갚으리 그 사랑 내가 살아있는 동안 아버지의 사랑 동기라지가 뛰어야 할 길이야. 어찌 갚으리 목자님의 말을 보시나요? 죽음에도 내가 보여 사랑, 죽음에도 믿음의 길을 가고자 내가 살아있는 동안
아버지의 사랑의 길 나에게 믿어주신 아버지 목자에게만 가기 원합니다. 아버지 사랑 아버지의 깊으신 뜻 아버지의 깊으신 뜻 바라보는 이 길을 밤에 후회치 않도록 그 사랑만 생각한다면 그렇게 편치 말고 나가라. 힘하지 말고 세상만을 보지 말고 어찌 갚으리그 사랑 내가 살아있는 내가 삶을 그렇게 변함없이 들을 수 있다면 큰 영광의 자리에 너가 있을 것이다. 어찌 갚으리그 사랑 내가 살아있는 그 동안 아버지의 사랑의 주여 손을 올리시고 나를 돌아보는 기도 한번 하도록 하겠습니다. Appelez 3 fois le Seigneur, vérifiez votre cœur. 주여 내가 강도섭이라는 이름으로 태어나 내가 아버지 각자 가지고 있는 이름으로 태어나 아버지 죽으면 죽으란 마음으로 이런 예수가 알려주신 목자를 만나 너무나 감사하고 감사했습니다. 할 수 있었습니다. 아니 할 수 있을 것 같았습니다. 그리고 목자님이 계시니 나는 마냥 좋고 마냥 변함없이 떡게 갈 줄 알았습니다. 근데 이 인생이란 악의 마음은 이 인생이란 아버지 이게 마음은 참 나도 알지 못했던 유괴 마음들이 많이 있더이다. 아버지 인생의 유괴 마음이라는 것은 어찌 이렇게 추하고 냄새가 나는지 목자 없인 살 수 없다 많이 고백하였는데도 목자 없이 잘 산다고 하는 이들이 나왔고 목자 없이는 나는 아무것도 할 수 없습니다 라고 말해놓거든. 목자 없이도 나는 할 수 있다. 그 내가 이렇게 한 것이다. 그러니 마음에 서운함이 오는 것이고 마음이 아버지 하나님 탄식 소리 이 소리를 듣지 못하고 내가 너 위로하는 소리를 듣고 싶사오며 난 이렇게 아버지 나도 제대로 못해놓고도 진리의 지식은 있어 이 진리의 지식으로 상대를 보는 이 은혜 있지 않았습니까? 아버지 나는 할 수 있을 것 같았습니다. 목자를 사랑한다 이 하나만으로 이것이 가장 큰 것이므로 그것을 갖고 있기 때문에 라고 착각하고 살았던 나입니다. 목자님을 가장 사랑하기 때문에 사랑하는 것은 말로 하는 것이 아닌 행함과 진심의 함으로 하라고 우리 아버지 말씀하셨는데도 내가 그러지 못한 나의 모습이 있어 늘 결단한다 했지만 며칠 가지 못하고 또 무너져버리고 또 무너져버리고 그러면서도 내가 종인대라는 이 하나만으로 또다시 무너진 나의 모습을 보고도 그것을 감추고 싶었던 마음도 있었습니다. 그러나 이제는 안 돼. 나의 목자님께서 나 때문에 얼마나 많은 고통을 당하고 계시는데 내가 이렇게 아버지 하나님께 세워주셔서 경주 15년을 맞이하는 것은 내가 한 것이 아니라 왜 한 것이 없겠습니까? 이곳에 와서 청소도 하였고 이곳에 와서 무릎도 꿇었고 이곳에 와서 성도를 위해서 눈물도 흘렸고 이곳에 와서 아버지 플래카드도 만들었고 주보도 만들었고 은행도 하고 왜 한 것이 없습니까? 많이 했지요. 슬리퍼도 갖다 놓았고 성도들이 이제나 저제나 올까 주보를 갖다 만들어 놓고 한참을 기다렸고 아버지 왜 한 것이 없습니까? 너무나 많은 것을 했죠. 그러나 그것은 아버지가 주신 은혜에 비한다면 아무것도 한 것이 없어. 그렇게 성도들에게 올 때까지 기다릴 수 있고 주보를 만들 수 있고 은행을 할 수 있고 이 모든 것도 내가 한 것이 아닌 아버지 주신 은혜로 한 것임을 이 나약한 좀 이제 고백하나이다. 나로 나된 것은 내가 한 것이 아닌 아버지 하나님의 은혜로다. 내가 혹도 아버지께서 주셨기 때문에 한 것이요 내가 먹을 수 있음도 결단할 수 있음도 아버지 주신 이미 할 수 있습니다. 이것을 알기까지 15년이란 긴 세월을 봅니다. 그리고 결단했는데 또 나약해지고 결단했는데 또 나약해지고 내가 했기 때문입니다. 내가 행했기 때문입니다. 이제 이 나라는 것 철저히 깨트려버리고 오로지 아버지께 맡겨진 삶을 살기 원합니다. 아버지가 날 보실 때 어떨까? 아버지 날 보실 때 내가 오늘에게 주보를 놓고 우리 성도님을 기다렸는데 이런 마음을 흡족하지 않으신다면 아버지 무릎을 꿇을까요? 기도를 할까요? 이렇게 아버지와 교통하는 삶을 살 수 있다면 이것이 얼마나 행복할까요? 아버지 그런 아들이 되게 하소서. 이제 그런 이 아들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 아버지 나라는 육은 철저히 깨트려버리고 그래도 세상을 소망한다 하고 그래도 억제상을 사랑한다 해놓고 그래도 권능에 좋은 사망한다고 아멘도 큰 소리를 하지 않았습니까? 좋은 것은 다 큰 소리를 아멘해야 했습니다. 그러나 그 좋은 것 중에 내 것이 된 것은 과연 몇 개나 있습니까? 있습니다. 목자의 말씀 아버지 말씀 그리고 이것을 가지고 더 내 것으로 삼으라
목자인 그리스도가 소연하고 계시니 내 것으로 만들 수 있도록 부르짖어 기도하게 하여 주시고 아버지께 영광된 영예가 되게 하여 주옵소서. 깨트려 주옵소서. 깨트려 주옵소서. 이 마지막 주신 이 기회를 놓치면 아니 되겠나이다. 이 마지막 주신 기회를 놓치면 아니 되겠나이다. 내가 참된 종으로 내가 참된 일꾼으로 아버지의 사랑한다는 나로 주를 사랑한 목자의 사랑한다는 나로 나를 이제 버려버리고 나아야 되겠사옵나니 아버지 두루두루 아픈 이들도 치유해 주시고 은혜 주시어서 나를 언제 깨트려갈 수 있도록 하여 주옵소서. 성령으로 목자의 근무로 어려우치는 성령으로 목자의 근무로 어려우쳐 되어 주시어서 아버지 내 은하가신 내가 네가 소서 아버지 내 은하가신 내가 네가 해 주옵소서. 성령으로 목자의 근무로 어려우치는 아버지 나를 살아갈 수 있는 딸들이 하옵소서. 성령으로 성령의 충만을 주소서. 성령의 충만을 주소서. 성령의 충만을 주소서. 성령으로 목자의 근무로 어려우치는 성령으로 목자의 근무로 어려우치는 성령으로 목자의 근무로 어려우치는 다른 모든 통증 사라지게 해 주옵소서. 성령으로 목자의 근무로 어려우치는 성령으로 목자의 근무로 어려우치는 목자를 사랑하는 그런 아버지 담대한 아들이 될 수 있도록 우리 역사해 주옵소서. 성령으로 주여 성령으로 내리사오다. 아버지 목자 배울 때까지 우리가 살아가신 이유는 아버지 주시며 목자의 몸과 의자리 들게 성령으로 내리사 아버지가 나를 살아가신 힘을 주시는 것이 없나니 내가 하시는 것이 아닙니다. 내가 하시는 것이 아닙니다. 불을 내려 주옵소서. 불을 내려 주옵소서. 오늘 우리 만나 아버지 원하시는 바람이 딸이 되겠나이다. 아버지 원하시는 딸이 되겠나이다. 아버지 항상 사랑으로 우리를 거둬주셨고 사랑으로 우리를 밀어주셨사오며 사랑으로 우리를 믿어주셨습니다. 성령으로 목자의 근무로 어려우치고 성령으로 목자의 근무로 어려우치고 머리부터 발까지 태워주옵소서. 머리부터 발까지 태워주옵소서. 성령으로 목자의 근무로 어려우치고 주여 경주가 불타오르게 하옵소서. 목자의 양떼 목자의 종 경주가 여기 있습니다. 불러 성도의 뜨거운 불이 타오르는 경주가 되게 하소서. 지게 되게 하소서. 목자의 일꾼 목자의 양떼 목자의 종이 되게 하소서. 주여 불이 내려서 내게 남아있는 육신의 생각 모든 뜰들은 깨져하옵소서. 불같은 길 되는 것 불같은 길 되는 것 성령으로 불을 간절한 만큼 주를 부르나이다. 간절한 만큼 아버지를 부르나이다. 마음을 다해 주님을 없나니 목자의 양떼들에게 불을 임하게 하소서. 성령으로 목자의 근무로 어려우치고 능력을 임하게 하시고 능력을 임하게 하시고 불같은 일에 능력을 임하게 해주시며 모든 통증들을 사라지게 하소서. 나를 받으소서. 나를 받으소서. 성령으로 들어오소서. 성령으로 들어오소서. 성령으로 되어오소서. 아버지 내가 기도 없이 무엇으로 싸우니까 성령으로 되어오소서. Pour recevoir le fou de Saint-Esprit au Seigneur. 시간을 주어요. 모두가 도와주셔서 잘못된 것들, 불법이었던 것들을 취하지 말아야 취했던 것들, 사랑의 짧은 좀 도와주세요. 우리서 시간만을 들어서 해주시고 영원한 인마들과 모두가 성령으로 짧은 것을 좀 떨어지게 하시고 시간 돌아오시며 성령으로 짧은 것을 도와주셔서 아버지 아픈 것을 도와주시고 성령으로 다리가 혈압도 정상이 되게 하시고 혈당도 정상이 되게 해주시며 성령으로 작은 문제인데
어깨가 아팠다. 어디가 아팠어요? Si vous avez du mal au dos, mal au bras, 네. 조금 더 망설임이 없이. 그럼요. 마음이 고질병이 있었지. 결단하고 oui, tu étais quelques maladies dans le cœur. Oui, c'est vrai. C'est la maladie. Si tu as, malgré chaque année, chaque fois tu as décidé, mais tu n'as pas d'action, tu n'as pas pratiqué. C'est là aussi maladie, c'est vrai. 다리 아프시고 아프신 분들은 권능 찬양하도록 Si 합니다. quelqu'un est mal aux jambes, mal au bras, mettez le bras haut. 머리가 아팠어요. 지금은 치료받았네요. 예, 편히 앉으세요. 예. 그리고 드디어 우리 안성돈이? 안영순? 이명자. 염성돈님. 예. 일어나셔야겠죠. 팔이 아팠으니까. 드디어 오늘 경주까지 왔어. 어디서부터 시작했느냐? 울산부터 시작하였어. Aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est la dernière réunion pendant jusqu'à 6 mois. Dans 6 mois, aujourd'hui c'est la dernière réunion. Donc autre nouveau réunion sera septembre ou bien octobre. Va commencer cette année. 마음이 믿어지세요? 막 뜨거우세요? 예루살렘까지 가기를 원하시는 예루살렘까지 가기를 원하시는 예루살렘까지 가기를 원하시는 예루살렘까지 가기를 신나게 다 그렇죠. 나를 모르겠다. 신난다. 예루살렘까지 가기를 원하시는 예루살렘까지 가기를 원하시는 어이구 잘하시네. 하나 둘 그동안 얼마나 굳어있었는데 하나 둘 여기는 바다다. 형 야 신난다. 바다다. 형 준비. Il y a encore 12e session, mais nous voulons terminer avec notre réunion. Oui. Mais moi aussi j'ai eu un témoignage. Oui, vraiment, oui. Parce que depuis quelques semaines, pendant 12 semaines, je ne pouvais pas faire ça. Parce qu'il y a du mal au épaule. Donc c'est pas facile pour enlever le vêtement aussi. Mais il n'y a pas de douleur si je fais comme ça, mais si je fais comme ça, il y a de douleur. Mais maintenant, totalement, il n'y a aucun de douleur. Gloire à Dieu. Oui, amen. On va terminer avec prier du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.